I'm Jomar, your Grab driver. Tara, samahan niyo ako sa biyahe. Let's go! First booking! San Isidro, Parañaque going to Makati. Tara, punta na natin. Morning po. Das sa United Life Building po tayo pinabilis. Okay na po. Ma'am, right side po. Itong itim. Okay po. Tatabi ko lang po. Okay na po. Thank you po. Second booking guys, Greenbelt, Makati going to Kapitolyo. Tara, punta na natin. Hello, good morning sir. Rushay? Rushay. Russia, yes. Rushay. Yes, thank you. Dalog Kapitolyo tayo sir. Yes. Alright, let's go. Here is good. Alright. Thank you sir. Third booking guys, dito sa Kapitolyo going to BGC lang. Tara, punta na natin. Morning po. Ma'am Irene, ma'am. Okay po. Sa Rostan Shangri-La po. Pwede po tayo mag-research. Okay po. Ito po no. Tabi ko lang po. Wait lang ma'am. Okay po. Thank you po. Thank you sa pag-follow ma'am. Pinalaw ako ni ma'am. Shoutout nga pala sa Tau Gamma Pi Triskelion Grand Fraternity. Tolmay nga pala mga tol from Green Hills Community Chapter, Parañaque Triskelion City Council. Salute mga tol. So ayun, fourth booking tayo guys dito sa Mandaluyong going to Makati. Tara, punta na natin. Hello po. Sa Olympia tayo no? Sa Paguita Street. Okay. Tabi ko lang. Thank you rin po. Salamat po. Okay pa. Fifth booking guys, Ayala Circuit dito sa Makati going to PITX Makapagal. Tara, punta na natin. Good morning po, Ma'am Christine po. Okay po, sa PITX tayo ma'am. Okay na po. Sabi ko lang po. May 27 na lang kayo ma'am para 200 po. Wala. Lang po. Ito ma'am 173. Okay lang po. Okay na? Apo. Ito ma'am 173. Ma'am, okay lang sama ko kayo sa vlog. Wala naman pala kayo Facebook. Okay lang po. Sige, sige. Thank you po. Ingat po. Thank you, ingat. Sixth booking guys dito sa City of Dreams going to PITX. Malapit lang to. Tara, punta na natin.
Thank you po. 7 booking guys. Lalapit na. Gurami. Dito lang sa Makapagal, papunta lang ng Walter Mart guys. Tara, punta na natin. Hello sir. Ho. Alright. Walter Mart. W Mall. Okay. Wait sir. Alright. Thank you po. 8 booking guys. Golden Phoenix going to Soler. Puro gurami ha. Tara, punta natin. Labanan natin yan. Hello po. Sir J po. Sa Soler po tayo. Ayun na po. Thank you po. Thank you. So, ayun guys, natapos na natin yung kalahating araw ng biyahe natin today. Starting 8:30 to 12:30. Naka 8 bookings tayo guys. Maganda naman yung panimula ng biyahe natin. Na-reach naman natin yung target quota natin for today. Kain muna, tapos konting pahinga. Banat ulit mamaya. Yun lang guys. Thank you for watching.